बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज 2 किताबें जिनके बारे में मैं आपको एक ही वीडियो में रिव्यू दूँगी, पीर कामिल और आब हयात। गला मेरा बड़ा शदीद ख़राब है, ठीक ही नहीं हो रहा। ये दोनों जो किताबें हैं वो उमैरा अहमद की हैं, ठीक है। और इन दोनों को मैं इसलिए एक ही वीडियो में कह रही हूँ कि ये इसका पहला हिस्सा है और ये उसका दूसरा हिस्सा है। 2 लाख से ज़ायद शाया होने वाले नावल पीर कामिल की मुसन्निफ़ा के कलम से आब हयात। पीर कामिल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है, और कौन हो सकता है, कोई भी नहीं। ये अब आपको मैं बताती हूँ। बरफ़ान अल्लाह का ज़िक्र इंतसाब इसका, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को बुलंद कर दिया। पारा नंबर 30 सूरह अलम नशरा आयत नंबर 4। पीर कामिल को मैंने आपके लिए लिखा है। आप सबकी ज़िंदगी में आने वाले उस मोड़ के लिए जब रोशनी या तरीके के इंतखाब का फ़ैसला हम पर छोड़ दिया जाता है। हम चाहें तो इस रास्ते पर कदम बढ़ा दें जो रोशन है, और चाहें तो तारीकी में दाखिल हो जाएं। रोशनी में होते हुए भी इंसान को आंखें खुली रखनी पड़ती हैं अगर वो ठोकर खाए बगैर ज़िंदगी का सफ़र तय करना चाहता है। ये बहुत ही खूबसूरत किताब है, बहुत ही खूबसूरत किताब कि बस मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको मैं जितना मर्ज़ी इसके बारे में बता दूँ, लेकिन जो मज़ा आपको पढ़ के आना है वो वैसे नहीं आना। मेरे हाथों से और मेरे होंठों से खुशबू जाती नहीं कि मैंने इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा बहुत और चूमा बहुत। इसके 10 अबवाब हैं। इसका जो मौज़ू है वो कादियानियत है, ठीक है। इसमें लड़की जो है वो कादियानी फैमिली की दिखाई गई है, और जो लड़का है सालार, मेरा बड़ा फेवरेट नाम है सालार, वो मुसलमान फैमिली से है। दोनों बड़ी अच्छी फैमिलीज़ होती हैं, और लड़की सिर्फ़ और सिर्फ़ कादियानियत से निकलने के लिए, मुसलमान बनने के लिए अपना घर छोड़ के जाती है। और यानी कि बहुत ही दिलचस्प, मतलब वो कहना चाहिए स्टोरी है। हालांकि उसकी कोई उसकी वो ना मतलब वो लव मैरिज नहीं होती, लेकिन एंड में उसका मतलब निकाह तो उसका सालार के साथ ही हो जाता है ना। और सालार जो होता है वो ऐसा लड़का होता है जिसे ज़िंदगी में हर चीज़ इतनी मिलती है, इतनी आराम से उसको मिलती है, ज़हानत, खूबसूरती और दौलत, कि उसे फ़ील ही नहीं होता कि अल्लाह की भी ज़रूरत होती है किसी चीज़ के लिए। और इन दोनों को जब अल्लाह ताला अपनी तरफ लाते हैं तो वो फिर जो पूरी एक स्टोरी है वो बहुत ही दिलचस्प है ना। किसी चीज़ के मुट्ठी में होने और फिर दूर दूर तक कहीं ना होने का फ़र्क कोई अम्मा से बेहतर नहीं बता सकता था। आप अंदाज़ा करें कि हम लोग तो मुसलमान पैदा हुए हैं, लेकिन जो लोग इस मज़हब को अख्तियार करते हैं सब कुछ छोड़ के आजकल के दौर में भी, ये उस लड़की की स्टोरी है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नात सुनते हुए उसके दिल में अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत पैदा कर दी कि वो फिर यानी कि अपनी वो कादियानियत के उस फ़िरके से निकली, और वो फिर उसने कैसे इतनी मुश्किलात उसने देखी, इंतहा की उसकी लाइफ डिफ़िकल्ट, उसका घर चला गया, वो दूसरों के घरों में रही, और फिर उसका निकाह मतलब जिसके साथ हुआ उसका वो जो मतलब वो इतना अच्छा नेक लड़का नहीं था, ज़ाहिर जिसके साथ निकाह हुआ। फिर अल्लाह ने उस लड़के को उसके काबिल बनाने के लिए इतना ज़्यादा उस लड़के को ठोकरें दी कि वो फिर अल्लाह की तरफ उसने रुजू किया। इंतहाई खूबसूरत स्टोरी, इंतहाई खूबसूरत स्टोरी। मैं आपको जितना भी बताना चाहूँ ना, तो वो आपको मैं बता नहीं सकती। आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें, और अपने घर की लाइब्रेरी में ये किताब उमैरा अहमद की होनी चाहिए। ये पीर कामिल तो लाज़मी होनी चाहिए। ये फ़िरोज़ सन्स वालों से इनकी किताब है ना। ये उमैरा अहमद की इसके बाद आई थी, क्योंकि जो उसकी उसने एंड तो कर दिया था उसका, वो सालार और इमामा जो लड़की थी ना, तो उसके बाद लेकिन एक उसने और स्टोरी को उसका किया, अपनी कहानी को आगे बढ़ाया जिसे कहते हैं ना, कि उसके बाद क्या हुआ। क्योंकि वो सालार जो है वो बड़ा बैंकर होता है। फिर इसमें जो है ना ज़्यादा वो उन्होंने सूद के बारे में बयान किया है ना। शेर वही है, यहाँ पे भी इसका इंतसाब भी वही है जो पिछले था। और आदम हवा बैतुल अनकबूत हासिल व महसूल या मुजीबुल साइलिन अबदन अबदा तबारकल्लज़ी। ये सारी जो है ना उनके भी जैसे बच्चे आगे होते हैं, उनकी लाइफ कैसे होती है, फिर वो दिखाते हैं कि जी अब जैसे कि सालार को उस वक्त उस लड़की की मोहब्बत अल्लाह ने उसके दिल में इतनी डाल दी कि सालार को लगता था कि इसके बगैर तो मैं बस कुछ कर नहीं सकता। लेकिन फिर वो बाद में दिखाते हैं कि शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी
جو اسے بڑی حیران کن لگتی تھیں. وہ بڑے ایک ہائی لیول کا وہ لڑکا تھا بڑا، لیکن وہ ایک عام سی لڑکی کے دل میں اللہ نے اس کے اتنا ڈال دیا کہ وہ بس اس کا دیوانہ ہوا تھا. پھر یہ سود کے اوپر تھا کہ اس نے سود کے لیے سوچا کہ کس طرح میں سود کو ختم کروں. حالانکہ یہ کتاب، یہ جو بات ہے نا سود والی، یہ مجھے ویسے اتنی پسند نہیں آئی تھی آبے یار میں، کیونکہ یہ نا بالکل بھی ممکن نہیں ہے نا. یہ صرف سمجھ لیں ایک ناول کی سٹوری ہے، یا عمیر احمد کا اپنا خیال ہے کہ جو بہت ہی مشکل ہے کہ ہو جائے. کامیابی انسان کو ایک سبق سکھاتی ہے اور ناکامی 10، لیکن حمیم سکندر نے 15 سیکھے تھے. یہ بڑا اچھا مزے کا جملہ تھا. اس میں سارے اس کے بچوں کے بارے میں سٹوری ہے، پھر کوئی ان کے بچوں کی لائف کیسے گزری، اور لیکن پھر بھی ان کا اچھا ہی اینڈ ہوا. اور پھر مطلب اس میں سے اس کا بیٹا نے بھی حفظ کیا. سلوار نے اپنی اسٹڈی کے بعد سارا کچھ کرنے کے بعد حفظ کیا. مطلب ان کی لائف بہت اچھی انہوں نے دکھائی ہے کہ کیسے گزری. اس میں لائف میں پریشانیاں بھی آئیں لیکن بہت ساری اچھی چیزیں بھی آئیں نا. اور اس لیے یہ ہے کہ اگر آپ کو ہوتا ہے نا کہ پیر کامل پڑھ کے لگتا ہے کہ پھر کیا ہوا سالار کے ساتھ اور ماما کے ساتھ، تو وہ پھر آپ اس کی یہ دوسری کتاب ضرور پڑھے نا. لیکن زیادہ جو خوبصورت مجھے لگتی ہے نا وہ یہ کتاب لگتی ہے. یہ تو آگے ایک سٹوری چلی ہے نا، اور یہ بھی فیروز ہنس کی ہے. اور دوسرے میں نے ایک چھوٹی سی بات مینشن کرنی تھی کہ کچھ لوگ نا میرے سے بڑے بے تکے قسم کے سوال کرتے ہیں جو میں بڑی حیران ہو جاتی ہوں کہ میں ان کو کیا کہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اورینٹل کالج سے میں نے اردو ادب میں ایم اے کیا ہے، اور وہاں پہ ہمارے بہت سارے شاعر حضرات اور رائٹر مصنف وغیرہ آتے رہتے تھے. اور اگر میں کسی کا ذکر کر رہی ہوں یا کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کی کوئی بچھڑی ہوئی بہن ہوں یا میرا وہ کوئی رشتہ دار ہے یا میرا پتہ نہیں. اب میں تو آپ کو یونیورسٹی کے دور کی اپنی میموریز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اور دوسرے یہ کہ اگر آپ نے سستی کتابیں لینی ہے نا تو جیسے یہ دیکھیں فیروز ہنس ہے، آپ ان کے لاہور کے جو فیروز ہنس کا ہے نا وہ نمبر لے کے، یہ نمبر لینا کوئی مشکل نہیں ہے. لڑکیوں کے نمبر آسانی سے مل جاتے ہیں تو کتابیں حاصل کرنے کے لیے بھی نمبر مل جاتے ہوں گے نا. تو آپ یہ یہاں پہ فیروز ہنس پہ فون کریں، ان سے اس کتاب کے بارے میں پوچھیں. جس ادارے سے جو کتاب چھپتی ہے وہ بہت اچھا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، تقریباً 40% تک تو مجھے پتہ ہے کہ ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے. یعنی کہ اگر 100 روپے کی کتاب ہے فرض کریں تو آپ کو 60 روپے پے کرنے پڑیں گے اس کے نا. اور اس میں وہاں پہ آپ جب جائیں تو وہ یہ کئی ایڈیٹر کئی رائٹر شاعر یا کوئی ہیں جنہوں نے اپنے ہی ادارے کھولے ہوتے ہیں. جیسے محاورہ خالد شریف صاحب کا اپنا ہی ادارہ ہے، اور کئی ایسے ادارے ہیں نا جو کہ انہوں نے خود ہی کھولے ہوتے ہیں، اور شاعر بھی ہوتے ہیں، مصنف بھی ہوتے ہیں، اور آگے وہ کتابیں بھی مطلب کر رہے ہوتے ہیں نا. تو آپ نے سستی کتابیں لینی ہیں تو یہاں سے کریں. اور دوسرے یہ جو کتاب میلے لگتے ہیں ان پہ مل جاتی ہیں، بہت اچھا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے کتاب میں تو یونیورسٹی کا ضرور اٹینڈ کرتی تھی، اب تو خیر کافی عرصہ ہو گیا میں نے کوئی اٹینڈ نہیں کیا کتاب میلہ نا. تو وہاں پہ چلے جائیں. اور دوسرے یہ کہ اب تو آن لائن بھی فیس بک پہ جو کتب میلہ ہے وہ کافی، اس میں 3-4 کتابیں اکٹھی منگوائے نا تو وہ ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں. وہ اب کوئی اتنا یہ مسئلہ نہیں ہے نا. تو اس لیے اگر آپ کو سستی کتابیں چاہیے نا تو میں سے بے تکے سوال کرنے کی بجائے نا آپ یہ سوچیں کہ یہ کتابیں ہم نے کس طرح لینی ہے نا. ٹھیک ہے. اور میں کسی کا بھی ذکر کر رہی ہوں تو میں ان کی احترام اور ان کی عزت اگر کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ وہ میرے کوئی رشتہ دار ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے کوئی تعلقات ہی ہوں، کوئی رشتہ داریاں ہوں یا کوئی ایسے ہوں تو تبھی آپ کسی کے بارے میں اچھی بات بول سکتے ہیں نا. ہمیں تو رائٹرز، اینکر پرسن، صحافی، فنکار، ہم نے مطلب جو بھی ہے شوبز سے بھی ہو، جو بھی مطلب کسی طرح سے بھی جو فنون لطیفہ سے ہوں لوگ، تو وہ تو اچھے لگتے ہیں، ان کے بارے میں بندہ بہت اچھی رائے دیتا ہے. میں جاوید چودھری صاحب کو اتنا پسند کرتی ہوں بے تحاشا، لیکن میری کبھی نہ ان سے کبھی کوئی بات ہوئی نہ ملاقات ہوئی. مجھے کوئی خواہش اور چاہت بھی نہیں ہے نا، کیونکہ میں ان کی رائٹنگ کو پسند کرتی ہوں. تو اگر ٹھیک ہے تو سوچ سمجھ کے آپ لوگ نیچے کمنٹس دیا کریں، مجھے تکلیف دیتے ہیں یہ ایسی باتیں نا. اچھا جی، تعلیم اور شعور ہوگا اور رزق کمانے کے مواقع تو اللہ سے محبت ہوگی ورنہ صرف شکوہ ہی ہوگا. یہ بھی بڑی ایک سوچ ہے کہ تعلیم اور شعور ہوگا اور رزق کمانے کے مواقع تو اللہ سے محبت ہوگی ورنہ صرف شکوہ ہی ہوگا. یہ ایک سوچ بتائی ہے اس نے ایک بندے کی نا اس میں، کہ وہ یہ سوچتا ہے نا. تو ایسی محبت و مشروط محبت اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر تو اللہ سے تو بلوس محبت ہے بغیر کسی شرط کے. یہ میں نے بتایا نا کہ اس میں بہت اچھے موضوع ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں جو آپ کو پڑھ کے آپ کا ذہن جو کھلتا ہے،
आपकी सोच आगे कहते हैं ना वसी होती है, और आपको एक नई वो कहते हैं जहतें मिलती हैं सोच की। तो आप ये दोनों किताबें उमैरा अहमद की ज़रूर ख़रीदिएगा अपनी लाइब्रेरी के लिए, और अगर ख़रीद नहीं सकते तो पढ़ें ज़रूर ना। और मुझे ज़रूर इसके बारे में अपनी राय बताएं कि आपको ये दोनों किताबें कैसी लगी ना। ये दोनों किताबें मैंने खुद ही ख़रीदी हैं, ये मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दी है ना। तो क्योंकि अक्सर लोग यही कहते हैं कि आपको ज़्यादा किताबें गिफ्ट मिल जाती है ना, ये मैंने खुद ही ख़रीदी है। और फिरोज़संस से तो नहीं ली थी, ये तो मैंने मॉल रोड से ली थी कहीं से। और ये मैं ख़ाली फिरोज़सन से ली थी, जो इसके डिस्काउंट मिल गया था। इस पे तो उसने ₹1 भी डिस्काउंट नहीं किया था, क्योंकि जो दूसरी शॉप्स वाले होते हैं ना, वो तो ₹1 भी नहीं कम कर रहे होते ना, कि पूरे के पूरे जितने लिखे हो ना वो उतने ही माँगते हैं। तो कोशिश करें कि आप उनसे लें कि जिनकी ये है ना, ये पीर कामिल से आब हयात तक। आब हयात पीर कामिल का दूसरा हिस्सा है, जिसे मैंने 2004 में पीर कामिल की इशाअत के फ़ौरन बाद लिखने के बाद की बजाय कुछ साल बाद आपके सामने लाने का फ़ैसला किया था, ताकि पीर कामिल की कामयाबी की गर्द और बाज़गश्त में आब हयात का मौज़ू नज़रअंदाज ना हो जाए। और आब हयात का मौज़ू सूद है, वो फ़ितना जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में हराम करार देते हुए इसकी बेख्त करने का हुक्म दिया था। लेकिन आज इन वाज़ेह अहकामात के बावजूद भी मुसलमानों की ज़िंदगी का बिलवासा या बिलावासा हिस्सा बना हुआ है। इसलिए तो हम मुझे बहुत दफ़ा लगता है मुसलमानों के अंदर पता नहीं सुकून नामी चीज़ इसलिए नहीं है कि हम लोग ये जो सूद है ना, अल्लाह ताला बस इससे महफूज रखे। अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुली जंग है, ये हम सब जानते हैं, हम सब कहते हैं, इसके बावजूद करते हैं हम। तो अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से हराम से महफूज रखे बस, और हर चीज़ हलाल की अता फ़रमाए। और इन किताबों के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। और ये किताबें अपनी लाइब्रेरी के लिए ज़रूर ख़रीदिएगा। ओके, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।